नमस्कार ओडिशा चैनल रे नुआ थिले आपणक भल पाइबा सदृश वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु। आपण केउ स्थान रो वीडियोटी को देखुचंती कमेंट सेक्शन रे जणाइबाकू भूलिबे नाही। प्रथम खबरटी रहिछि आजिठु 4 दिन वर्षा राज्य रे जारी रहिछि वर्षा। आसंता 4 दिन पश्चिम राज्य रे अधिक वर्षा संभावना अछि। सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा देवगढ़ और ढेंकानाल रो किछि स्थान रे मध्यमरु भारी वर्षा हेबो। 21 और 22 रे भी पश्चिम ओडिसा रो किछि स्थान रे अधिक वर्षा होई पारे। वरिष्ठ पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक एभली पूर्वानुमान करिसेंती। 21 तारिख रे सुंदरगढ़ कंधमाल नुआपड़ार किछि स्थान रे भारी वर्षा होई पारे। 22 तारिख रे सुंदरगढ़ संलग्न अंचल और 23 रे छत्तीसगढ़ संलग्न अंचलर किछि स्थान रे मध्यमरु भारी वर्षा संभावना अछि। दक्षिण ओडिशा रे विशेष वर्षा नहीं। वर्षा नथिबारु जमी रे पानी बांधीर। परवर्ती खबर रहिछि झियो को लिफ्ट देबा युवकंकु पड़िला महंगा। पानीपतर अटभाला गाँवर व्यक्ति जनक बाइक रे जड़े महिला को लिफ्ट देबा परे जानिबाकू पाइले किछि दूर चलिबा परे महिला जनक कहिथिले जे मते 2000 टंका दियो नहेले चित्कार करिबी, तमको असदाचरण अभियोग करी भितरे पुरई देबी। ड्राइवर जनक पीड़ितांकु भय करी 2000 देइथिले, किंतु किछि दूर रे पुलिस चेक पॉइंट देखा देइथिला। तापरे सेठारे ड्राइवर अभियोग करी महिलांकु गिरफ कराइथिले। पुलिस वर्तमान महिलांकु गिरफ करी तदंत आरंभ करिछि। परवर्ती खबर रहिछि 10 प्रधान शिक्षकंक दरमा बंद। मध्याह्न भोजनर तथ्य सरकारी पोर्टाल रे अपलोड न करिबा नाउंगा ब्लॉक रो 10 जन प्रधान शिक्षकंक पई काळ होईछि। जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय रु प्रकाशित चिठी अनुसार सेमानंक दरमा बंद रखा जाइछि। प्रधानमंत्री पोषण योजना रे प्रति विद्यालय रे मध्याह्न भोजन प्रदान करा जाउछि। एथिरे स्वच्छता आनिबा पई प्रधानमंत्री पोषण पोर्टाल कार्यकारी हेउछि। संपृक्त विद्यालयर प्रधान शिक्षक माने दीर्घ दिन हेबो एही पोर्टाल रे तथ्य अपलोड करू नथिले। एनै जिला शिक्षाधिकारी पक्षरु सेमानंक विरोध रे कार्यानुष्ठान। परवर्ती खबर रहिछि प्रेमिक सह मिसी स्वामी को हत्या करिथिले स्त्री। जाजपुर रोड थाना अंतर्गत पद्मपुर कपिलेश्वर कॉलोनी रो एक भड़ा घरु सुरेंद्र खिलारंक गलित मृतदेह पुलिस जबत करिथिला। सुरेंद्रंक परिवार लोक एनै पुलिस निकटरे हत्या अभियोग आनिथिले। एनै सुरेंद्रंक भाई रमेश खिलार जाजपुर रोड थाना रे लिखित अभियोग करिथिले। पुलिस घटना को गुरुत्व देई तदंत चलाइथिला। एहा एक सुपर कल्पित हत्याकांड बोली पुलिस तदंतरू जना पड़िछि। पुलिस व्यवच्छेद रिपोर्ट और साइंटिफिक टीम तदंत को आधार करी एही हत्याकांडर पर्दाफाश करिछि। प्रेमिकंक सह मिसी स्त्री सरस्वती निज स्वामी सुरेंद्र को हत्या करिथिबा स्पष्ट होईछि। एही घटना रे सरस्वती और तांको प्रेमिकंकु जाजपुर रोड थाना पुलिस गिरफ करी कोर्ट चालाण करिछि। प्रति खबर रहिछि कटक रे बसिबो एसआईटी बैठक। कलाधान जांच पई गठन होइथिबा एसआईटी रो बैठक आसंता 28 तारिख रे कटक रे हेबो। एसआईटी उपाध्यक्ष तथा सुप्रीम कोर्ट रो अवसर प्राप्त विचारपति जस्टिस अर्जित पसायतंक बासभवन रे हेबाकु थिबा एही बैठक रे विजिलेंस चढ़ऊ संपर्कित संपत्ति नै विशेष आलोचना हेबार सूचना रहिछि। बैठक रे सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग, ओडिशा पुलिस सह विभिन्न केंद्रीय तथा राज्य एजेंसी वरिष्ठ अधिकारी माने जोग देबे। गत किछि दिन भितरे कलाधनर पहाड़ ठिया करिथिबा दुर्नीतिखोर अफिसरंक बाबदरे तथ्य देबाकू ओडिशा विजिलेंस को कुहाजाय। परवर्ती खबर रहिछि लाइव प्रेस मीट बेले टली पड़िले कांग्रेस कर्मी। भाषण देउथिबा बेले हठात चुप होई गले। देखु देखु उड़ीगला प्राणवायु। सर्वसम्मुखरे टली पड़िले कर्णाटक कांग्रेस कर्मी तथा कोलार जिलार कुरुबा संगठनर सभापति सीके रविचंद्रन। सोमवार बेंगालुरु प्रेस क्लब रे एक लाइव सांबादिक सम्मेलन रे एही घटना घटिछि। कर्णाटकर बहुचर्चित मैसूर अर्बान डेवलपमेंट अथॉरिटी तथा एमयूडीए दुर्नीति प्रसंग एही सांबादिक सम्मेलनी आयोजित होइथिला। निकटरे एही दुर्नीति संपर्क रे राज्यपाल थावर चांद गेहलोट मुख्यमंत्री सिद्धरमयंकु नोटिस विषय रे रविचंद्रन प्रेस मीट रे कहूथिले। एही समय रे हठात तांको स्वास्थ्य अवस्था बिगिड़ी जाइथि। परवर्ती खबर रहिछि टी20 रे विश्व रेकर्ड। अंतर्जातीय टी20 एक नूतन विश्व रेकर्ड प्रतिष्ठा करिछि। वर्तमान पर्यंत अंतर्जातीय टी20 रे गोटिए ओभर रे मात्र 36 रन स्कोर करा जाइथिला।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 39 ରନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ 39 ରନ୍ ସ୍କୋର କରି ଯୁବରାଜ ସିଂ, କିରଣ ପୋଲାର୍ଡ, ନିକୋଲସ୍ ପୁରନ୍, ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଆରେ ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ତଥା ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏହି କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସାମୋଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଡାରିୟସ୍ ଭିସେରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। ଡାରିୟସ୍ ମୋଟ 6ଟି ଛକା ମାରିଥିବା ବେଳେ ବାକି ନୋ ବଲ୍ରେ ଆସିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଧର୍ମଘଟ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ ବାହାରିବନି ଆଳୁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଧର୍ମଘଟକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିବାଦ ଓଡ଼ିଶା ବଜାର ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଧର୍ମଘଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଣିବ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ। ବଜାର ଦରରେ ପୁଣି ନିଆଁ ଲାଗିବ। ପ୍ରାୟ 1.5 ମାସ କାଳ ଆଳୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଖାଉଟି ଛଟପଟ ହେଲେ ସ୍ଥିତି ଟିକିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସରକାର ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧରିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଳୁ ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆଳୁ ଚାଲାଣ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କଟକଣା ଲଗାଇବା ପରେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଆଳୁ ବେପାରୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ସମିତି ଧର୍ମଘଟକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ହଠାତ୍ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କଲା ନିଖୋଜ ଝିଅ। ବର୍ଷେ ତଳେ ଘରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଝିଅ। ଖୋଜି ଖୋଜି ପତ୍ତା ପାଉନଥିଲେ ପରିବାର। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁଲିସ ହାତ ବି ଖାଲି ଥିଲା। ମାତ୍ର ହଠାତ୍ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଘରକୁ ଏକ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ କରି ଝିଅଟି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଲା ପୁଲିସ। ଆଉ ସୁଦୂର ରାଜସ୍ଥାନର ଯାଇ 2 ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଏହି ରାକେଟ୍ ଚଳାଇଥିବା 6 ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି। ଏପରି ଏକ ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁତ୍ରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ଏହି ରାକେଟ୍ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଓ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଗରିବ ଝିଅଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦରମାର ଚାକିରି ଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଏହି ରାକେଟ୍ରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି 2 ନର୍ସରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଥାନାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସ୍କୁଲରେ 2 ଜଣ ନର୍ସରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁଇପର ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଘଟଣା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଏପରି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାତିଛନ୍ତି ଲୋକ। କୋଲକାତା ଭଳି ମୁମ୍ବାଇ ନିକଟସ୍ଥ ବଦଲାପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ବିଶାଳ ବିକ୍ଷୋଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ଘଟଣାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ବସି ରହି ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିବା ଯାତାୟାତ ବାଧ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଛି। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ରେଳ ଧାରଣାରୁ ଉଠାଇବା ବେଳେ ପୁଲିସ ସହ ସେମାନଙ୍କର ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଛି। ଏପରିକି ପୁଲିସ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ପଥର ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଭଲ ପାଇବାକୁ ମିଳିଲାନି ସ୍ୱୀକୃତି। ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ପ୍ରେମିକ ଓ ପ୍ରେମିକା। ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନାବାଳିକା ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଏପରି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି। କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ବିନେକେଲା ଗାଁର ଘନଶ୍ୟାମ ବାଗ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଦୀପାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଦୀପା ମଧ୍ୟ ଘନକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିନଥିଲା। 2 ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲା। ଏପରିକି ଭେଟିବାକୁ ବାରଣ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 2 ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ନେଇଥିଲେ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ। ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଭାଜପାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଲ୍ୟାଟେରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଏହି ବାହାନାରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଛୁ ଯେ ଏହି ଲୋକମାନେ ସଂରକ୍ଷଣ ବିରୋଧୀ। ସେଠାରେ SC ST ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ବିଜେପିର ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ SC ST କୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ସମାଜ ସଚିବାଳୟରେ ବସନ୍ତୁ। ଏହି ଲୋକମାନେ ଶୌଚାଳୟରେ ବସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି କ୍ୟାବରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ରାହୁଲ। ଉବରରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ନିଜ ଫୋନରେ ଉବର ବୁକ୍ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପାଖ ସିଟ୍ରେ ବସି 10 ଜନପଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରାହୁଲ କ୍ୟାବ୍
ड्राइभरଙ୍କ सह कथबार्ता होइथिले। एहापरे क्याब ड्राइभर 10 जन पथरे छाड़िबा परे राहुल तांकू 438 टंका पैठ भी करिसेंती। तबे राहुल एहाकु नै एक्स रे एक वीडियो शेयर करी लिखिसेंती जे आमदानी कम मूल्य वृद्धि रे बाहरुछि दम। एहा हेउछि भारत के गिग वर्करଙ୍କ व्यथा। परवर्ती खबर रहिछि यूपीएससी रे हेबो बड़ परिवर्तन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन बा यूपीएससी अधीन रे हेउथिबा लैटरल एंट्री भर्ती प्रक्रिया समाप्त हेबाकु जाउछि। एनै केंद्र सरकारଙ୍କ पक्षरु यूपीएससी को चिट्ठी लिखा जाइछि। लैटरल एंट्री को नहीं लगातार प्रश्न उठिबा परे सरकार एपरि पदक्षेप नैछंती। केंद्र मंत्री जितेंद्र सिंह पक्षरु यूपीएससी अध्यक्षଙ୍କୁ एही चिट्ठी लिखा जाइछि। एथिरे प्रक्रिया एवं संरक्षण संपर्क रे विरोधी माने क्रमागत भावरे सरकारଙ୍କ उपरे टार्गेट करुथिले। एहा उपरे निरंतर प्रश्न उठिबा परे वर्तमान केंद्र सरकार एक चिट्ठी लेखि आयोग को प्रत्यक्ष नियुक्तिर विज्ञापन बातिल करबाकू कहिसंती। परवर्ती खबर रहिछि चाषीଙ୍କ ପାଇଁ ऋण छाड़ କରିदेବେ सरकार। जदि आपण जणे कृषक एवं ऋणर भार सम्मुखीन हेउछंती तेबे आपणଙ୍କ ପାଇଁ रिलीफ खबर अछि। कृषकଙ୍କ ऋण छाड़ करबाकू सरकार अनेक योजना आरंभ करिसंती। एक प्रमुख योजना हेउछि किसान कर्ज माफी। एही योजना अधीन रे कृषकଙ୍କ ऋण छाड़ करा जाउछि जहा सेमानंकु बहुत आराम देइथाय। आर्थिक दुर्बल एवं गरीब कृषक सेही कृषकଙ୍କ ऋण जो माने बैंक रु ऋण नैछंती एवं एहाकू परिशोध करबाकू सक्षम नहंती सरकार सेमानंकु ऋण छाड़ करिवे। एहा एक कृषक ऋण योजना एवं एही योजना 2017 जुलाई 7 रु आरंभ होइथिला। एथि सहित प्रत्येक दिनर मुख्य खबर गुड़िको 10 धाड़ी रे जानिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करबाकू भूलिबे नाही। जय जगन्नाथ।